बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। और जी, आप सबका बहुत 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 शुक्रिया इससे पहले वाली वीडियो को इतना पसंद करने के लिए, और आप लोगों ने उस वज़ीफ़े के बारे में बहुत कुछ पूछा है जो मैंने इससे पहले बताया था। तो मैंने बहुत डिटेल से बताया था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, तो ये हो सकता है समझ में ना आया हो, तो मैं दोबारा से इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी और आप लोगों के नाम लेकर आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ, क्योंकि है शादियों का सीज़न और मेरे भांजे की भी शादी है। रिश्ते में मेरा भांजा भी लगता है, भतीजा भी लगता है, तो वहाँ पर भी मैं गई थी। इस वीडियो में आप लोग देखेंगे। और मैं शॉपिंग भी कर रही हूँ, कहीं दर्जी ने कपड़े नहीं दिए हैं, दुपट्टे की पीको नहीं हुई हुई है, तो बहुत सारे काम हैं। इस वीडियो के लिए बैठकर वो पढ़ के उन सवालों के मुझे जवाब देने पड़ेंगे, तो उस इतना मेरे पास टाइम नहीं है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी और जल्दी ही बनाऊंगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्दी बनाऊंगी। आप लोगों को वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आज की वीडियो में जो मैं बता रही हूँ, एक तस्बीह भी बताऊंगी, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आज जो मैं बता रही हूँ वो आप लोगों का मसला हो, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एक वक्त मुकर्रर होता है, जैसे कि शादियों का सीज़न चल रहा है। कुछ माएँ परेशान हैं, कुछ बच्चियाँ परेशान हैं, कुछ बच्चे भी परेशान हैं। हालांकि इतने खूबसूरत पढ़े लिखे और नेक बच्चे होते हैं, लेकिन उनके रिश्तों में बड़ी रुकावट आ जाती है। कुछ लड़कियां हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन फिर भी उनके रिश्ते में रुकावट आ जाती है। तो ऐसा होता है, क्योंकि एक हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है जो कि अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया हुआ है। लेकिन कभी कभार हम जल्दबाजी कर रहे होते हैं, वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा मांगते हैं, तो उसमें फिर हमें परेशानी होती है। तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो टाइम रखा है, इंशाल्लाह काम उस पर हो जाएंगे। लेकिन दुआएं नहीं छोड़नी है, दुआ तो करते रहेंगे, अल्लाह ताला से मांगते रहना चाहिए। तो सबसे पहले जो एक जो रिश्तों में रुकावट है, उसकी वजह एक हसद, नज़र या कुछ भी हो सकता है। नज़र बद भी हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं ना कि ये तो बड़ी खूबसूरत है, इसका तो बहुत जल्दी हो जाएगा रिश्ता, लेकिन वो फिर बातें जो है ना, वो फिर नज़र भी लग जाती होता है। हम एज अ मुस्लिम हम बिलीव करते हैं इस बात पर, तो होता है। हसद भी करते हैं, नज़र भी हो जाती है, कुछ और भी हो रहे होते हैं, आप लोग सबको पता है। तो फिर आपने क्या करना है, दुआएं ज़रूर करनी है, नमाज पढ़नी है। सबसे पहले 5 वक्त की नमाज अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आज ही से शुरू कर लें। एक तो बच्चियां भी पढ़ें, माएँ भी मेरे ख्याल में तो सारी ही पढ़ती होंगी, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि 5 वक्त की नमाज की आदत डाल लें। अगर नहीं पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा है या बच्ची है या कोई भी है, नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप असर की नमाज से स्टार्ट करें। असर की नमाज छोटी सी होती है और उस वक्त आप लोगों को इतना कुछ खास काम नहीं होता। सारा दिन हम लोग कह रहे होते हैं ना कि हमें काम है, ये काम है, वो काम है, टाइम नहीं मिलता है। तो नमाज के लिए टाइम की क्या ज़रूरत है? नमाज तो पढ़नी ही पढ़नी है। उसके लिए टाइम, दूसरे कामों के लिए टाइम निकालें, नमाज तो पढ़नी है। तो उससे आप स्टार्ट करें। नमाज पहले तो नमाज पढ़ना स्टार्ट करें, उसके बाद तस्बीह ज़रूर करते रहें, बावज़ू रहें पूरा दिन, और तस्बीह ज़रूर करते रहें। कोई भी तस्बीह हो, अभी मैं एक और बताऊंगी, वो भी आप करें। लेकिन सारा दिन एक तो अस्तगफिरुल्लाह की मैंने पहले बताया था कि तस्बीह ज़रूर किया करें, इससे भी आपके हम कभी कभार ऐसा होता है, हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे भी होते हैं, हमें लगता है कि उसका असर नहीं हो रहा है। तो आप जब पूरा दिन इस्तग़फ़ार करेंगे ना, तो हमारी दुआओं में भी बड़ी ताकत आ जाती है, क्योंकि हम माफ़ी मांग रहे होते हैं पूरा दिन अपनी ख़ताओं की। एक दिन में हम कितनी हमसे ख़ताएं हो जाती, कितने गुनाह हो जाते हैं जो हमें पता भी नहीं होता है। सगीरा गुनाह तो होते रहते हैं, सगीरा कबीरा, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, हमें बख्श दे। पूरा दिन हमसे गुनाह होते रहते, तो इस्तग़फ़ार करते रहेंगे तो उससे हमारी दुआएं भी इंशाल्लाह कबूल होंगी। तो पहले तो अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह सुबह शाम किसी भी नमाज के साथ आप पढ़ लिया करें। 100 दफ़ा ज़रूर पढ़ें, दिन में 100 मरतबा तो ज़रूर पढ़ लें। एक तो ये है। उसके साथ साथ आपने एक तो ये नहीं कहती कि मैं किसी की नीयत ख़राब होगी, लेकिन सबके लिए अच्छा सोचें। अगर आप अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं, तो सबके बच्चों के लिए बहुत अच्छा सोचें। और थोड़ा सा ज़बान को भी कंट्रोल में रखना चाहिए कि किसी की बात, किसी की बच्ची पर तोहमत, किसी की बच्ची की कोई बात
ना کریں. کوئی بھی اگر سامنے کوئی اس طرح کی بات آ بھی جاتی ہے نا تو اگنور کر دیں، اس کے بارے میں بات نہ کریں. ہو سکتا ہے ہماری کسی بات سے کوئی ہرٹ ہو جائے، اس کے دل سے کچھ نکلے جو ہمارے لیے مصیبت بن جائے. تو کوشش یہ کریں کہ کسی کو ہرٹ نہ کریں، کسی کے بارے میں یقین کریں. میرے لیے یہ یوٹیوب چینل جو ہے نا، میں کہتی ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہوں گے کہ سوشل میڈیا پر یہ ہے وہ ہے، لیکن میں اس سے بہت ساری چیزوں سے دور ہو چکی ہوں، بہت ساری چیزوں سے جو کہ ہم لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، وہ ہم سے ہو جاتی ہیں اس طرح کی باتیں. جیسے کسی کی بات کر لی، کسی پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، کسی کی بات کر لیتے ہیں، تو وہ ان چیزوں سے بھی آپ دور ہو جاتے ہیں جب آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں. پورا دن اپنے آپ کو بزی رکھنا، باوضو رہنا. میں ہمیشہ کہتی ہوں، بچوں سے بھی کہتی ہوں کہ باوضو رہا کرے، کیونکہ شیطان ہمارے پیچھے ہر وقت لگا ہوتا ہے. تو ہم باوضو رہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں، تسبیح کرتے رہتے ہیں، تو پھر شیطانی وسوسوں سے جو ہے وہ بچتے رہتے ہیں. تو اس وجہ سے ایک تو وہ کرنا، اپنی نیت صاف رکھنا، دوسروں کے لیے اچھا اچھا سوچنا، جو اپنے بچوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں دوسروں کے بچوں کے لیے بھی اچھا سوچنا. اور میری دعا ہے کہ ابھی جو شادیاں ہونے والی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے آسانیاں کرے. اور جو میرے بھانجے کی شادی ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی شادی میں بہت آسانیاں کرے، اس جوڑے کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، آباد رکھے، ان کو بہت ساری خوشیاں نصیب کرے، اور حاسدین کے حسد سے بچائے، نظر بد سے بچائے. اس کے لیے تو ہمیشہ دعا کرنی چاہیے. ایک حسد سے، ایک نظر سے اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے. تو آمین آپ لوگوں نے ضرور لکھنا ہے، کیونکہ ہم دوسروں کے لیے جو دعا کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے لیے بھی آسانی کر دیں گے. تو انشاءاللہ تو آپ نے آمین ضرور لکھنا ہے. اور یہاں پر میں بنا رہی ہوں ویجیٹیبل سوپ، جو کہ میں پہلے بتا چکی ہوں. اس میں میں نے صرف میکرونی ایڈ کی ہے، ریسیپی نہیں دے رہی ہوں کیونکہ پہلے بتا چکی ہوں. صرف میکرونی میں نے اس میں ایڈ کی ہے، تاکہ اگر اس سے نا اتنا پیٹ بھر جاتا ہے کہ پھر وہ کھانا کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. تو اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں. اچھا، آپ نے کیا کرنا ہے، بچی ہے، اگر کسی کے رشتے میں رکاوٹ ہے یا پھر بچہ ہے، تو وہ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک ماں پڑھ سکتی ہے. ماں کی جو دعا ہوتی ہے نا، وہ دل سے نکلتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے بچے کی کیا تکلیف ہے، بچے کو کیا چاہیے. ماں بہتر جانتی ہے. تو ماں جو دعا کرتی ہے نا، وہ جلدی قبول ہوتی ہے. انشاءاللہ ضرور ہوگی. تو آپ نے کیا کرنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد یا پھر صبح بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن عشاء کی نماز کے بعد اس لیے کہ اس وقت ہم پرسکون ہوئے ہوتے ہیں، سارے کام جھنجھٹ جو ہوتے ہیں نا وہ ہمارے ختم ہو جاتے ہیں، اور توجہ صرف اس دعا پر اور پڑھنے پر اور نماز پر ہوتی ہے. کیونکہ اتنے سارے دن میں تو بہت زیادہ ہم لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں نا، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، دھیان اور چیزوں میں ہوتا ہے. تو اس وجہ سے عشاء کی نماز کے بعد آپ وہیں پر جانماز پر بیٹھ جائیں، وہیں پر درود ابراہیمی پڑھیں 11 مرتبہ. اس کے بعد سورہ رحمان پڑھیں. سورہ رحمان پڑھ کے اس کے ترجمے کے ساتھ اگر آپ پڑھتے ہیں تو بہت اچھا ہے. ترجمہ ذہن میں رکھ کے آپ پڑھیں، اور اس کے بعد پھر سے درود پڑھیں اور پھر دعا کریں اپنے بچے کے لیے. ایک تسبیح بھی بتا رہی ہوں، وہ بھی آپ نے ہر وقت پڑھنی ہے. وہ ایک میرے ابو کا ایک کام تھا جو کہ بہت مشکل تھا، انہوں نے بھی پڑھا تھا. تو انہوں نے پھر بعد میں مجھے بتایا کہ میرا یہ کام جو ہے نا وہ نہیں ہو رہا تھا، میں نے یہ والی تسبیح پڑھی ہے، اور کچھ بھی نہیں، صرف یہ تسبیح پڑھی تھی. تو وہ بھی بتاتی ہوں. آپ نے سورہ رحمان اس طریقے سے پڑھنی ہے، اور اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، بچوں کے لیے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ آزمایا ہوا ہے. ہم کون ہوتے ہیں آزمانے والے؟ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بڑی برکت ہے، اور یقین کے ساتھ کریں. دیکھیں، آپ کے پچھلی ویڈیو پر کوسچنس آئے تھے کہ ایسا نہیں ہوا تو دیکھیں، یہ یقین جب آپ کو ہوگا کہ ہوگا، ہم دعا کریں، جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں نا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہوتی ہے ہمارے لیے. وہ چیز کچھ اور اچھے طریقے سے ہمیں مل جاتی ہے، ملتی ضرور ہے، اس کا اجر ہمیں ضرور ملتا ہے جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں تو نہیں پتا کہ کیا ہمارے لیے بہتر ہے، وہ تو اللہ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں، یقین کے ساتھ پڑھیں. ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ ضرور ہوگا. ذہن میں یہ رکھیں، اور دعا جو ہے وہ دل سے کریں، اور سوچ کر کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. تو یہ آپ ذہن میں رکھیں گے نا تو دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں. انشاءاللہ دعا مانگنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ دل سے مانگیں، اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ مجھے ضرور ملے گا، اور نہیں ملتا ہے تو وہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے.
उसके बदले में अल्लाह ताला और कुछ दे देते हैं। और अगर इस दुनिया में नहीं मिलता तो उस दुनिया में तो ये हमारे लिए दुआएं हमारे लिए रखी हुई होती हैं। आप अगर उसका अजर देख लेंगे ना, कहते हैं कि आप इस दुनिया में जो हमने दुआएं मांगी होती है वो हम वहाँ पर जाकर देखेंगे ना, तो हम कहेंगे कि जो हमारी दुआ कबूल हुई वो क्यों क्यों हुई, नहीं होती, यहाँ पर बहुत अच्छा अजर मिला है। तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरी दुआ जो है वो कबूल नहीं हो रही है या नहीं होगी, ये जहन में बिल्कुल ना रखें। आप यकीन से पढ़ें और पूरा दिन तस्बीह इस तरह से करें, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। और ये बातें ज़हन में ना लाएँ कि इस तरह पढ़ लिया तो ये हो जाएगा, इस तरह पढ़ लिया तो ये हो जाएगा। देखिए, हम ख़ताकार बंदे हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं। अगर हम ये सोच लेंगे ना कि हमसे ये गलती हो जाएगी, हम ना पढ़ें, ये हमारे ज़हन में शैतान वसवसे डालता है, हमें दूर कर देता है तस्बीह पढ़ने से, कुरान पढ़ने से, नमाज़ पढ़ने से। गलती हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अल्लाह ताला बख्शने वाला है, अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है। हमसे जो गलतियाँ होती हैं अल्लाह हमें माफ़ कर दे। जो भी आप पढ़ते हैं ना, आखिर में अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लें कि या अल्लाह मुझे माफ़ करना अगर मुझसे कोई ज़ेर ज़बर की कोई गलती हो गई हो। तो आप पढ़ते रहें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। तो इस तरीके से आपने पढ़ना है। लास्ट में मैं वो तस्बीह लगा दूंगी, तो वो आपने पूरा दिन पढ़ना है, किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं, हर वक्त पढ़ सकते हैं। दुआ है, अल्लाह से दुआ करते रहें और इंशाल्लाह आप लोगों के मसाइल जितने भी हैं अल्लाह ताला उनको दूर करे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। ये था जी आज का ब्लॉग। अल्लाह हाफिज़।